Salam sejahtera exhibitors. Kita akan adakan sesi taklimat dengan untuk cara-cara penggunaan portal pelawat dan ruangan bual serta pengurusan temu janji. Di mana kalau tengok dekat dalam portal, bila kita buka bahagian exhibitors booth, dekat bahagian bawah akan ada business matching dan juga akan ada ruangan chat ataupun ruangan bual. Taklimat ni akan ada Encik Melvin daripada Burbis Event. So dia akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi berdasarkan apa yang kita hantarlah semalam kepada semua pempamer. Jadi tanpa lengkap masa, kita bagi Cik Melvin mulakanlah. Okey, selamat petang, salam sejahtera, saya Melvin. Untuk taklimat pempamer ini, kalau ada sebarang soalan, sila tanya di ruang Q&A sana. So my team akan jawab semua soalan lah. Saya akan brief macam mana untuk buat untuk answer chat untuk confirm temu janji. Okay, this is ada dua benda yang paling penting dalam our SIE virtual. Alright, so before that saya showkan apa dah dokumen yang kita hantar melalui email. So that is the guidebook untuk chat and appointment. Okay. Okay, di sini pertama sekali saya nak showkan untuk semua pempamer, register yourself sebagai visitor. Okay. Saya tahu kamu ada ID untuk sebagai exhibitor, but sila register as a visitor also, so that you akan faham apa yang pelawat buat, apa yang dia nak tanya, semua you akan faham proses sebagai seorang pelawat. Okay. Okay, so di portal pelawat, sebagai pelawat, masa selepas diorang register, you register, you akan terima satu confirmation email. So the email tu you kena confirm sebelum dapat masuk. Kalau tak klik dalam email, you tak klik confirm, you tak akan dapat login. So kena confirm dulu. Okay, lepas confirm you login. After login, pertama sekali you akan masuk ke dalam SBH punya portal and you klik, you akan masuk dalam lobby ini, dan inilah lobby untuk masuk dalam virtual exhibition. So di belah kanan, directory board yang paling atas adalah Selangor International Expo. So klik di sana. Lepas tu masuk ke dalam exhibition hall, kamu akan nampak banyak booth-booth di dalam, 200 lebih. So you can try just click any booth. Okay, just click any booth untuk masuk ke dalam. So nombor 3, tekan butang interaksi untuk berinteraksi dengan pempamer. So ini adalah sebagai pelawat as a visitor. So you need to use your visitor ID untuk masuk dalam visitor portal. Okay, jangan masuk dalam exhibitor. Ini kena pastikan kamu login di dalam visitor portal. Okay. So lepas itu kamu boleh buat, anda boleh buat chat juga, chat untuk berinteraksi, chatting. Okay, you can type whatever what do you call chatting, soalan, anything you can type it there. Okay. Okay. Then you boleh masuk dalam you punya portal, your own exhibitor portal, and see the chat, apa yang pelawat tanya. Alright. Okay, next is pengurusan temu janji. Untuk buat temu janji sebagai visitor, dia akan masuk ke dalam booth, pilih tarikh. Lepas pilih tarikh, pilih masa, okay. Lepas tu klikkan confirm. Okay. Sebagai pempamer, kamu akan pergi ke login dalam exhibitor portal, then klik edit. Dekat tepi edit ini, anda boleh confirm ataupun reject segala temu janji yang dibuat. Okay. Okay, penerimaan temu janji, once you click confirm, kamu akan dapat email yang dihantar, Zoom link kepada pempamer dan juga pelawat.
So dari Zoom link inilah kita akan bertemu dengan pelawat itu untuk sesi temu janji. Okay. So kalau ada any soalan, any problem, boleh refer back to this guidebook yang kita hantar melalui email. Okay, so sekarang saya nak bawa anda masuk sebagai pelawat. Okay. Visitor portal. It's not sharing. Okay, so sebagai pelawat, selepas anda register, confirmkan email dan anda akan masuk ke dalam lobby. Okay. Oh, you want to exit? Let them see their building. Okay, saya keluarkan semula. Alright, you can lock up. Okay, saya log out. Saya bagi tengok satu persatu. Okay, so sekarang sebagai pelawat, okay, saya sign in. Okay, sign in sebagai pelawat. Pilih bangunan yang tengah, Selangor International Business Summit, SIBS. Okay, dan anda akan sampai ke lobby SIBS. Okay, di lobby ini anda boleh tengok video. Okay. Juga anda boleh tengok agenda-agenda lain. Okay. Ini adalah program yang akan berlaku di SIE Virtual. Okay, so sekarang kita masuk ke Selangor International Expo, belah kanan, Directory Board. Okay, belah kanan yang pertama. Okay, so ini adalah default page pertama yang anda akan sampai. Okay, page ini akan ada Invest Selangor punya mother booth dan booth pavilion. Alright, the ministry booth. Okay, so belah kiri adalah presentation slot. Okay, belah kiri presentation slot itu semua adalah live presentation yang akan berlaku pada sekian-sekian masa. Alright, so anda perlu tekan next. Okay, untuk pergi ke semua booth yang dah upload. Alright, so example kita pergi any booth. Just click on any booth. Okay, so kita klik pada booth Verbis example. Okay, so di sini sebagai pelawat, okay, saya boleh tengok company profile. Okay, company profile, pause the video. Company profile ada video, ada company introduction dan deskripsi exhibition. Okay, ini adalah apa yang telah diupload oleh pempamer itu. Okay, saya sebagai pelawat, saya akan nampak company profile yang pertama. Keduanya, saya akan nampak catalog. Okay, catalog, either saya boleh view, okay, saya boleh view catalog ataupun saya boleh tambah ke briefcase. Add to briefcase means I save dalam I punya briefcase. Macamlah anda pergi ke physical event, orang bagi brochure, bagi apa. So ini adalah untuk anda savekan ke dalam anda punya briefcase. Alright, so next kita pergi interaksi. Interaction akan ada 3 benda dalam interaction. Okay, so anda tengok ada online 1/3. 1/3 di atas ini adalah pempamer, the exhibitors yang tengah online. 1/3 means ada 3 orang tapi 1 orang tengah online. Alright. So let's say I tengok dia punya nama ada 3. Alan tengah online. Alan nampak ada butang hijau di sebelah kiri.
So Ellen online, Melvin dengan Dixon tidak online. So no matter what, saya still boleh message dengan diorang tapi offline message. Kalau saya message ke Ellen Go, terus saya akan dapat reply sebab Ellen Go tengah online. Okay. So let's say I say hi, good afternoon. Oh. Okay. So di chat management saya akan nampak ada new chat. Hi, good afternoon akan keluar di chat management. Okay. Ini adalah portal exhibitor. Okay, so kalau kita reply, hello, what can I help you? Cuba tengok di portal visitor. Sebagai pelawat, saya dah nampak Ellen, pempamer itu telah jawab soalan saya. Okay. So ini adalah untuk chat. Okay. So apa yang anda boleh buat adalah register anda sebagai visitor, masuk ke visitor portal, pergi ke booth anda sendiri, lepas tu tanya soalan, jawab soalan lah semua, anything, make appointment, you can try yourself. Lepas tu, log out. Remember, you kena log out. After log out, you masuk balik ke exhibitor portal. Pakai exhibitor punya username. Jangan silap ya, ada exhibitor dengan visitor. Okay, so pergi ke exhibitor portal, check apa yang anda telah tanya kepada anda sendiri. Okay, so you will understand the whole process. Okay, so next make appointment sebagai pelawat, sebagai visitor, I make appointment let's say on Friday 16. Okay, pukul 12. Okay, so submit. Okay, so sebagai pelawat saya telah hantar. Okay, saya nak jumpa exhibitor ini pada sekian-sekian. So kita pergi ke portal kami sebagai exhibitor, tengok pelawat ni nak jumpa saya. Okay. 16, 16 hari bulan, inilah temu janji yang dihantar dari pelawat kepada saya. Okay, so di sini saya klik edit. Okay, saya confirmkan ataupun boleh reject, tapi sebaiknya janganlah reject. Okay, confirmkan. Okay, selepas klik confirm, portal kami akan hantar Zoom link kepada dua-dua orang, kepada pelawat dan juga pempamer. Okay, so anda tengok di sini ada new, nampak tak status yang new? So status yang new ni kiranya pempamer belum confirmkan temu janji. Okay, so klik edit. Okay, confirmkan temu janji. Lepas tu ingat kena masuk dalam Zoom dan attend that meeting lah. Okay, jangan confirm lepas tu tak attend pula. So nanti pelawat akan tunggu dalam Zoom link tu seorang-seorang. Alright. So here you can see kalau I dah accept the one. Okay, I dah confirm, perkataan new akan hilang. Okay, perkataan new akan ditulis accepted by Ellen Go. So status ini adalah penting juga untuk anda tengok sebab pempamer kadang-kadang ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Okay, so let's say siapa yang telah attend to that meeting dah tekan confirm, so anda boleh lihat, oh maybe rakan sekerja telah confirm. So you boleh check dengan rakan sekerja, okay, yang meeting ni you hadir ya, so saya tak hadir. So something like that. Okay, tapi yang new semua kena check. Sebab new tak ada lagi orang yang tekan confirm. Sound. You got sound? You need to on your sound. I can't listen to Sabrina. Oh yeah. Okay. Okay. So next kita akan pergi ke exit. Okay, interaction. Okay, we go back to interaction. Okay, view presentation yang last kali adalah untuk
ada exhibitor yang beli slot ini untuk membuat live presentation. So this live presentation, anda boleh buat demo, live demo macam Facebook Live, YouTube Live. Anda boleh buat demo untuk pelawat masuk. So you can see when they come into the portal, sebelah kiri ada presentation slot. Ini adalah slot-slot yang kita telah atur. Okay, live presentation slot. So once they click on this, dia akan direct pergi ke booth anda. Alright? So dia klik directly, dia akan pergi ke booth. Okay, then they have to click interaction and go to live presentation lah. Okay. So sebagai pelawat, anda juga boleh view poster, download poster, watch video, anything about the booth. Boleh add to briefcase. Okay. So saya nak syorkan kepada semua pempamer di sini, ingat sila check notification. Notification di atas, tengok kalau ada sesiapa yang tanya, jawab soalan, everything, you will see there is what you call the notification yang ada message baru ke, ada appointment baru or anything. Okay, semua akan ada di loceng atas, belah kanan atas. Okay. Okay, lepas tu kepada semua pempamer sila standby. I mean kita buat exhibition, of course the whole exhibition hour. Masa exhibition tu, masa pameran kita sepatut standby. So make sure that you log on. Okay, dan sentiasa check kalau ada notification, kalau ada message yang masuk, ada temu janji yang dibuat. Okay, so you nak reply kepada pelawat, nak jumpa pelawat di Zoom. Okay, so make sure that you always on standby sebab kita tak nak ada pelawat yang masuk tanya soalan tak jawab, lepas tu dah buat temu janji, lepas tak exhibitor tak join. You get what I mean? So kita tak nak ada komplain yang macam tu lah sebab semua ni is considered a business to everyone. Alright. Satu lagi advice yang saya nak bagi kalau masuk dalam chat, once you chat dengan visitor, ingat untuk tanya nama diorang, maybe you want to ask the email address, follow up with their phone number or something like that. Sebab kalau let's say talian putus ataupun maybe dia dah log out, then kita dah tak sempat untuk dapat dia punya email address. You know what I mean? You cannot contact back to them. So when any visitor masuk chatting, once you see them, firstly get their email address first. Get their contact number first sebelum talian putus. You get what I mean? To prevent. Dia sebenarnya macam kita pergi physical punya exhibition, bila kita minta name card dengan kita punya visitor. So ini pun sama tetapi secara virtual. Okay, so don't miss out sebab kalau visitor pergi ke booth anda, tak ada orang, tanya tak reply, lepas tu dia akan pergi ke booth lain. Okay, you boleh tengok dalam sorting, we can go to the booth, you see dia ada banyak. Let's say kita sort coffee and tea dengan drinks, kan? Okay. Okay, so visitor ada pilihan sebenarnya, ada banyak pempamer dalam satu portal, dalam satu platform. So kalau dia pergi satu booth, pempamer ni tak jawab, anda tak jawab, reply lambat, semua dia akan pergi ke booth lain. Right? So the turnaround time actually sangat-sangat cepat di online. Okay? Okay, so kita nak continue tengok soalan. I think we can go for soalan. Also, sebabkan saya ada masa lebih sikit, I would suggest you guys yang sudah register yourself as a visitor, log on sekarang. Log on sekarang, pergi ke booth anda sendiri,
tanya soalan kepada anda sendiri. Lepas tu log on juga as an exhibitor, pergi ke booth anda, jawab soalan yang anda tanya tu. So you try to have the process untuk faham and understand the whole process. So dalam pada itu, saya tengah jawab soalan-soalan orang lain. Kalau you ada soalan, boleh tanyakan sekarang. Lagi satu, kita punya portal ni kita buka sampai pukul 12.30 hari esok untuk anda buat testing sebagai visitor dan juga testing sebagai exhibitor. Jadi kalau sebagai exhibitor, anda boleh tengok semua yang anda upload tu dah ada dan anda boleh view juga sebagai visitor. Puas hati ke tak puas hati? Kalau ada apa-apa masalah, anda boleh email kita dekat help@verbis Verbis event. Betul. So disebabkan lepas itu kita akan lockdown kita punya, jangan kata lockdown lah, sorry. Sensitif. Kita akan lock kita punya portal. So sebab kita tak nak ada pertukaran semasa pameran. Okay, so kita akan lock. So after that you nak tukar poster semua dah kena buat manual. So better you pergi log in sebagai visitor, tengok booth anda sendiri, tengok apa yang telah anda upload. Let's say your poster, your catalog, your video whatsoever. Kalau tak betul, sila editkan segera sebelum kita lock the portal. Jadi dia ada masa sampai pukul berapa nak edit semua ni? Sampai pukul 12 esok? Sampai pukul 10 malam besok. Untuk exhibitor nak edit you punya poster, you punya product catalog semua, you ada masa sampai pukul 10 malam esok. Sebagai visitor, you ada masa sampai pukul 12.30 hari esok. Jadi kalau ada apa-apa, kita bagi masa untuk you sampai esok untuk tengok dan untuk edit. Yes. Kalau masih hadapi masalah, boleh email kita dekat help@verbisevent.com.my. You boleh check lah, pergi check poster yang anda telah upload tu. Kalau let's say poster tu pecah ke, tak clear ke, color, whatever, buatkan segera sebelum besok pukul 10. Okay. I think we can take question. Yeah. Okay, Kelvin, are you? Okay, kita nak mula dengan soalan yang first ni. Okay. Saya rasa tadi dah jawab. Can log in to our exhibitor portal? I will take all the question. Lily, thank you for asking. Now can log in our exhibitor portal? Yes, you can log in. Okay, I got one advice here dekat sini. Kalau anda nak log in visitor sekali dengan exhibitor, anda perlu guna browser yang berlainan. Example, you log in visitor melalui Safari, okay, then you log in exhibitor melalui Chrome. Okay, so kalau browser yang berlainan, anda boleh online pada masa yang sama. Tapi kalau browser yang sama, let's say you pakai Explorer lah, okay. Dengan Explorer, you log in as visitor. Lepas tu you nak log in Explorer juga dengan exhibitor. Tak boleh. Sistem kami tidak benarkan browser yang sama untuk masuk dua portal. Okay. So kalau anda nak log in, you have to use a different browser. Alright. And sekarang nak log in exhibitor portal you can log in now. Yeah. Okay. Tarikh appointment ada jarak waktu tarikh tertentu. Contoh jika tarikh bulan November masih boleh. We have certain time only. We have certain time only. So that tarikh yang dia buat tu kita telah masukkan dalam jadual. Melainkan kalau kita ada extension. Example kalau SIPS dia nak extend, maybe we will consider to dia punya timing lah. Tapi buat masa sekarang, kita hanya akan adakan dia daripada 14 Oktober sampai 17 Oktober sahaja. Apa-apa selepas tu kita akan bagi tahu melalui email. Yeah. InsyaAllah. When can view all this? Lily, you can view everything now. Yeah, you can log on to your visitor portal and also to your exhibitor portal and test run everything. So anda boleh log on dan pergi test sebagai seorang pelawat dan juga sebagai seorang pempamer. Why Tisha's logo was not at the wall?
At the wall, it's sponsors. Sponsors and premium exhibitors dekat belakang tu. Premium. So that logo, your logo will be on your booth, but on the wall is untuk sponsor sahaja, sponsor dengan premium sahaja. Okay, presentation slot. What is this? Paid or free? We are not in this. Okay, presentation slot ni dia tergolong daripada salah satu advantage of being our premium exhibitors. So untuk premium exhibitors dia termasuk di dalam package, tetapi untuk basic dan juga enhanced package you kena subscribe ataupun you have to pay in order for you to get a presentation slot. Yep, you can add on. If you would like to add on, you can just go to your exhibitor handbook. Okay, look for the person in charge untuk Add on. to add on the presentation. Okay, Aimi Sarah, boleh terjadikah keadaan di mana ada lebih dari satu visitor yang buat appointment pada tarikh yang sama? Okay, by right we do not allow that, but currently we never block. Yes. So kalau ada dua pelawat yang masuk buat temu janji pada hari yang sama dengan pada masa yang sama, our portal still allow. So you can still accept it. Okay, so once you dah accept, please share the link with your colleague so that you attend the appointment lah. Jangan accept saja, lepas tu orang tunggu, you pula tak sampai. Betul. Sebab by right you must have more than one exhibition rep. Ya. Sebab biasa dalam booth physical pun kita ada dalam 2-3 orang handle satu booth. Betul. Tengok dalam portal sekarang, banyak booth yang ada seorang sahaja. So sila pergi ke your exhibitor portal, tambah exhibition rep untuk chat, untuk semua. You get what I mean? Okay. Next, when start the expo? Sabrina, you want to take this? Expo kita mula daripada 14 hari bulan Oktober, which is hari Rabu depan, sampai hari Sabtu 17 Oktober. Waktu daripada 10 pagi hingga 6 petang. Jadi pada 10 pagi 6 petang tu saya nasihatkan semua untuk berada di hadapan laptop untuk jawab segala pertanyaan ataupun ada orang nak chat ataupun nak buat appointment. Kalau ada katakanlah pada masa tu tak ada orang yang duduk dekat you punya chat tu, ada orang datang nak tanya soalan, and then kita akan beritahu kat dia. Jadi 10 sampai 6 adalah waktu kita untuk berada online. Okay. So betul kita 14 sampai 17, 10 pagi sampai 6 petang adalah masa yang kita kena online. Setiap exhibitor perlu online pada masa ini. Okay, it's a must, compulsory, wajib. Okay, tapi selepas, let's say sebelum pukul 10 pagi ataupun selepas 6 petang, visitor masih lagi boleh masuk ke portal kami. Our portal is 24/7. Okay, so dia still online. Dia boleh masuk buat appointment everything, tapi banyak visitor, exhibitor yang tak online masa itulah. So dia masih boleh buat appointment semua. So make sure that 10 pagi sampai 6 petang itu anda semua online sebab kami semua pun akan online masa itu. Wow, the question getting more and more. Okay, I think what is the hours, the duration? I think Encik Melvin dah jawab tadi. Visitor dan trade visitor ada beza function tak? I think I think you answer this now. When they come in as visitor, masa anda register, there is like I think 5 questions. So after you register that one, you dah jadi seorang visitor, pelawat, dah boleh masuk tengok booth semua. Tapi anda tidak boleh buat appointment, tak boleh buat temu janji, tak boleh buat chat. Untuk able buat temu janji, anda kena register as a trade visitor. Okay, mungkin boleh explain macam mana dia nak register as trade visitor. Dia akan let us show trade visitor. Oh, I dah register, sorry. So it will pop up. So when appointment, it will automatically pop up. So we set restriction untuk what do you call the normal visitor. Dia tak boleh buat temu janji. So masa dia nak buat temu janji, on the spot akan keluar
that registration. Akan ada satu pop-up soalan keluar dekat skrin supaya dia boleh jawab dan terus tukar dia untuk jadi trade visitors. Jadi kita nasihatkan kalau you ada klien you ataupun siapa-siapa yang you nak dia masuk untuk visit you punya booth, suruh dia register sebagai trade visitors supaya dia boleh dapat function yang sama. Yang lain. Kalau tidak dia hanya boleh datang tengok dah tak boleh buat apa-apa. Correct. Sebab kita punya logic is kita tak nak block anyone, kita nak bagi semua masuk. Tapi nak buat temu janji dia kena trade visitor. Sebab kalau semua orang buat temu janji, you nak layan pun susah. You get what I mean? So we want to make sure that the quality is there. So orang yang buat temu janji adalah trade visitor. Kalau seseorang itu telah register as trade visitor, dia genuine. Betul. Okey, berapa ramai boleh login sebagai exhibitor pada masa yang sama? Berapa ramai boleh login sebagai exhibitor pada masa yang sama? Sepatutnya satu ID. One ID, one person. Satu ID, satu orang. Sebab secara virtual ni, email address adalah dia macam nombor IC. Yep. So bila you dah register beberapa email address and then you boleh masuk. Contoh dia sebagai exhibitor personnel you ada 2 orang. And then sebagai business matching personnel you ada 1 orang. Jadi dalam satu company tu ada 3 orang. Yep. Okay. What is the chat box? Can setting auto reply message? Currently we don't have that function for auto reply. We still urge for every exhibitor to reply it manually. Okay. Auto reply is just hi, whatever. You have to reply it manually. Can I edit company profile? Yes, you can edit your company profile, but it's until tomorrow 10 PM. Sampai besok pukul 10 saja anda boleh edit. Selepas itu kita akan lock the portal. Anda boleh masuk dalam anda punya exhibitor portal, macam mana anda upload semua. Jadi anda boleh buat ni sampai pukul 10 malam esok sahaja. Selepas daripada tu anda tak boleh edit. Sebab tu kita bagi masa sampai esok. Okay. Just confirm kalau package premium, slot presentation FOC. Yep. For premium package, the presentation slot is FOC. Yes, correct. That's what dia dah termasuk di dalam package premium tu sendiri. Okay, I already registered as a visitor, but when I try to log in, invalid login attempt. Okay, saya rasa ada a few sebab dia. Satu, you try menggunakan browser yang sama untuk exhibitor dan juga untuk visitor, ataupun nombor 2, you tidak pergi verify account di dalam email. Sebab selalunya orang yang tidak boleh masuk sebagai visitor, ini sebab dia terlupa nak pergi verify account di dalam email dia, sebab dia ingat lepas dia register terus boleh access kita punya portal. Tapi kita perlu you untuk verify dulu you punya email address tu, baru you boleh masuk portal. Yep. Correct. But anyhow, kalau sebagai visitor or exhibitor or anything, kalau you cannot log in, please call us, please email to us. Kita akan we will help you to rectify it on the spot. Yep. The notification at the bell icon, does it sync to our email? No, it doesn't sync. It doesn't sync to your email. This one is for the chat and appointment. It doesn't sync. So that's why we need you to stand by. You can online at all times. Betul. From 10 AM to 6 PM, you need to online and keep on checking the bell. That is the reason. We want you to always be there. Okay? Okay, hi Herman dari MPIB. Minggu lepas saya cuba tambah exhibitor representative tapi tidak berjaya. Okay, Mr. Herman, I think you need to check with our representative, MPIB. I'll get people to contact you. Yes. Herman, MPIB cannot add exhibition rep. Okay, I will attend to this, Herman. May I know why some exhibitor logo not at the wall? Sorry, on the wall untuk sponsor sahaja. Sponsor dan premium exhibitor sahaja yang akan ada di wall.
Okay. No, cannot log in my exhibitor portal. Okay, Lily, have you logged out your visitor portal, Lily? Are you using the same browser? Yeah. And also, exhibitor portal and visitor portal is a different URL. Yes, it's not Not, the same. yeah, You refer, kalau you tengok daripada email yang kita hantar semalam, kita ada beritahu visitor portal apa URL dia, exhibitor portal apa URL dia. Jadi jangan silap URL sebab kalau silap you akan ada masalah untuk masuk. you cannot log in. Basically, dia website yang berlainan. Okay? Betul. Alright. I just Google Selangor International Expo but cannot be divided to buyer side. Cannot be visited to buyer. I will get my guys to contact you also, Ken. Do you mind to text what booth name so that I can contact you, Ken? Yeah, And- maybe you can leave an email over here and then we will contact you. Okay, basically, Ken H, we have to give you a reference URL that you can guide your people into your booth. All right, I'll attend to this, Ken. Please give me your email address and maybe your contact number as whatsoever. Okay, boleh masuk more brochure tak? Virtual booth. Setakat ni kita maksimumkan brochure ataupun poster kepada 3, tapi kalau nak masuk lagi mungkin Puan boleh masukkan dekat dalam produk katalog sebab dalam produk katalog pun boleh masukkan juga brochure. Katalog ada 8. Ya. So, Untuk upload. Puan boleh buat ni sampai pukul 10 malam esok. yep. Okay. Just that brochure that side is a JPEG and PNG. Kalau anda masuk dalam Produk katalog. PDF, so you can PDF the file, lepas tu masuk dalam katalog. Because katalog ada 8 ruang, lebih daripada mencukupi. Can I be online through mobile phone? Yes, this is a mobile responsive. You boleh online using your mobile phone. Okay, but using mobile phone, you only can online one only lah. You cannot masuk 2 because you only got one browser. Okay, where the social media link for each company? We don't put social media link in the portal. We will just have it dekat company profile or something kan. But it's not a link because because masa in the first page diorang ada isi their website. So they want to know where the website will be. Okay. Aisyah from DDEC, I dah tengok booth poster tu still, where is it? Still boleh tukar. Yes, you can tukar until tomorrow. Pukul 10. Okay, Ken, I got your number. 1830 9431. Okay, Ken, I will contact you shortly after this. Lily, yeah, Lily, you got it. All right, good, Lily. Link visitor portal boleh invite to public visitor local and overseas network. No, we don't have that. Tapi kalau pakai link tu boleh hantar dekat you punya visitor and then they click the link dan dia boleh register as kita punya. Sebenarnya kalau you bagi www.selangorbusinesshub.my dia dah boleh register as visitor. Correct. Cuma Yep. kita tak boleh nak promotekan untuk you. Tapi kalau you nak share, you boleh share www.selangorbusinesshub.my. Roshida, can I upload more video? Oh no, we only make a standard requirement, so that video is only one slot. Okay, so kalau Puan Roshida, kalau you have more than one video, what you can do is to combine the video into one piece before you upload to YouTube. Betul. Kalau ada 3 video, you combine the whole video, becomes 1 video, baru you upload. Alright. Cannot see my chat at exhibitor site. I cannot see your chat at exhibitor site. Okay. Lily, do you log in through visitor and you send chat to yourself? Is it? But you cannot see from your site. Okay, I will check this for you also, Lily. Lily, do you mind to give me your email or your contact number? Careful.
Okay. Okay, Puan Amalina. Al-Hadad presentation slot should be on 16. Actually, but as seen here is on 14. Presentation slot dan juga stage program adalah dua benda yang berbeza, Puan Amalina. Puan Amalina punya SIE stage program slot adalah pada 16 Oktober. Tetapi sebagai premium exhibitor, kita bagi slot pada 14 hari bulan untuk live presentation di booth. Yeah. Live presentation adalah di booth. Dalam katalog perlu letak harga produk. Kita tak ada restriction ataupun halangan. Kalau nak letak pun boleh, kalau tak letak pun boleh. Cuma saya nak beritahu dekat dalam portal ni kita tidak akan ada sebarang transaksi berlaku. Hanya perbincangan sahaja. Alright, I got you, Lily. I will get back to you shortly after this. Kenapa Winner Greenland SB tak ada ya? SB tu apa? Senia Berhad, is it? Greenland Senia Berhad. Oh, okay. Tak ada kat situ. Winner? Which winner? Maksud cik nama company ke? Tak ada booth? Amirul Amin, we don't get your question. Okay. Sama ada saya perlu register sebagai trade visitor untuk tengok sebagai visitor. Yes, untuk tengok dia punya sorting. Yes, you perlu register sebagai trade visitor. Sorry, saya tak dapat login to exhibitor portal. You do not have access to this portal. For exhibitor portal, you should have your email for The registered email yang you bagi dekat Invest Selangor. Yes, do you have that? Firstly, you make sure that the URL is correct, the website that you log in, the exhibitor website is correct. Secondly, you must use the username and password that we have given you. Okay, allow mailing. Saya baru masuk meeting, boleh ulang. We got a recorded version, so lepas ini saya akan hantar YouTube link. Kita akan hantar recorded punya link insyaAllah by malam ni. Jadi puan boleh tengok baliklah dekat situ. Kalau puan nak join yang bahasa Inggeris pun boleh selepas ni pukul 4:30. Yeah. Okay, why I don't see chat management from exhibitor portal? It couldn't be Lau Mei-Ling. Lau Mei-Ling, I need your email. Oh, she got in already. Okay. Is it okay, Lau Mei-Ling? Do you have, can you see whatever you're supposed to see? Yeah. Can I still can't see? You can't see a chat management. Do you log in exhibitor portal or? Oh, yeah. Lau Mei-Ling, you are the business rep. You cannot see the chat. You only can get the appointments. You need to set your exhibition rep. So exhibition rep adalah orang yang ada di exhibition booth handling all the chats. Jadi you can have another person. Yep. You need to create another person, or maybe yourself, but you put yourself in with a different email address. Yes. Should me or another person. Yeah, you need to add another person. It can be you, but a different email address. After you add, you will get the password. So you will log in with another portal. I try. All right. If you cannot, please let me know. Yeah, I think we ended. Yeah, we have answered all the questions. Kita dah jawab semua soalan. Kalau anda masih ada soalan, boleh hantar dekat help@verbisevent.com.my. Kalau anda nak tengok lagi sekali, kita ada session bahasa Inggeris pukul 4:30 petang. Yep. Okay. Saya rasa kita boleh end this session, Cik Melvin.
Also we'll share the recording of this session nanti malam ini. Ya, kita akan hantar email dekat semua exhibitor malam ni untuk the recorded session. Sebagai peringatan lagi sekali, kalau ada nak ubah poster, nak tambah produk katalog, apa-apa yang nak buat perubahan dekat booth tu, you ada masa sampai pukul 10 malam esok. Kalau nak try sebagai visitor dalam visitor portal, you ada masa sampai pukul 12 tengah hari esok. Okay, terima kasih for joining us. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Alright, thank you.